ना एफेक्ट तो ताइतामं नाय एफेक्ट त्रिपुरा मथा तो शुरू থেকে न 2023 नि विधानसभा निर्वाचन থেকে न বিজেপি বেকার লাইজাক বিজেপি नि বড় অনেকটা বি টিম হিসাবে বড় কাজকে ফেজাক বড় বিজেপি যে দিরিনানি বাগে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ খাই গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত নাওই বিজেপি বড় ক্ষমতা তুলনা বই যা নাংমানি বড় সামং তাংখা উপনির্বাচন একইভাবে বড় সামং তাংলাইখা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বড় সামং তাংলাইখা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তোনা দরকার আবো তো 10% পর্যন্ত ভূমিকা করে কাজে সেই দিক থেকে त्रिपुरा मथा বিজেপিতে আগে থেকে করংলাইজাক ओंखाय आजागा যদিও নেতা রকছে করংজাক ফেনো পাবলিক কিন্তু করংজাক গিয়া त्रिपुरा मथानि नेता रखसे बीजेपी बे करंजाक फैनो दिल्ली बाय अमित शाह जेपी नाड्डा बे करंजाक फैनो नरेंद्र मोदी करंजाक फैनो पाब्लिक किन्तु त्रिपुरा मथानि बिसिंबा बिराट संख्यक एंटी बीजेपी कारण एंटी बीजेपी माने मूल कारण नंखा बीजेपी ते आसले त्रिपुरासानि बिरुद्धे जेमन राज्यनि बिरुद्धे बरकनि एक्टिविटीज बंग जे भूमिका बंग जे कार्यक्रम सम्पूर्णभावे अब आसले राज्यनि सिख्लारं बिरुद्धे ताङै जानारं बिरुद्धे चाकरि खायनायरं बिरुद्धे व्यवसा बाणिज्य खायनाय माने बरकनि बिरुद्धे साधारण बरकनि बिरुद्धे युद्ध घोषणा खायै इ सरकार ब सामुं ताङै दङ बाहाय आबो एकदिकते दुई दिकते जुदि बिचार खायाखाय जेमन जों जुदि डेभेलपमेन्टनि दिके बिचार खायाखाय तामो डेभेलपमेन्ट खा बीजेपी नि किसु नेता त्रिपुरा मथानि किसु नेतानि हयतो डेभेलपमेन्ट खा बरकनि बैंक बैलेंस खा बरकनि केनेके नक दालान बारि खा जागा जमिनि मालिक खा किन्तु साधारण बरक त्रिपुरा मथा खानि पेंथु गामि ओनसोलनि बरकनि अबस्था तामो इहि तिनि गामि ओनसोलनि बाजार हाहाकार अबस्था बरकनियाव पैसा करे रागानि सामुं थिगिं गया सामुं तांखा पैसा मानजा तिनि असाने आगे सामुं माने तिनि 6 मास काय तंखा खबर करे ओंखाय तमा त्रिपुरा मथा तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा आईपीएफटी साधारण बरक बाय खेनो जेरा अवस्था कलाई तो तिनि गामिनि बरक अवस्था बाहाय लाकानि ऊपर लाकाय खरच साधारण बरकनि खरच बारि लाहा सरकारी स्कूल ऊपर तो ताब बरकने कोनो विश्वास करी क्या ताब बेबाक न प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल खासी लाइबे क्या उनका ताब पढ़ना थांकाय 1 2 पढ़ना थांतोसे मासो 7-8 हजार टाका खरच 9 10 पढ़ना थांका 10-12 हजार टाका कलेज पढ़ना थांकाय ताब बसरसे अंततपक्षे 1.5 लाख टाका खरच बरनि रां मोननाय এই রকম একটা অবস্থা বরকনি এগো রাং পয়সা করে रोजगारनि लामा करे कतालखे चाकरि बाकरि करे बेकार जबरकनि एमन नग्रानि जागा करे कतालखे राबार बागान खायनायनि जागा करे तामहाय निनि सा बागान खायनायनि जागा करे माने करे একটা कताल कलेज खुलका একটা कताल 12 स्कुल खुलका একটা कताल हाई स्कुल खुलका कताल একটা आईसीएस सेंटर खुलका 5 किलोमीटर कताल लामा खुलगै 20 लामा खायका आबो यासिते फुंनायनि क्षमता এই সরকারनि करे একটা গ্রেট নটিরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার তাবুসিনে রাজ্য চলিত এতে বড় রক বালাই খেজেরা অবস্থা তো একদিকে এই রকম আর্থিক অবস্থা থেকে যদি বিচার খায় অপরদিকে অজাগাও বরকনি যে অধিকার একটার পর একটা অধিকারের উপরে তাবো হস্তক্ষেপ আরে বরক তো त्रिपुराland ग्रेटर त्रिपुराland सानलायमानि पिछने बुने पलिटिकल कारण तामबा कमाजानानि किरिमानि किन्तु तिनि नोंखाय कमाजानानि किरि त्रिपुराland ग्रेटर त्रिपुराland सानै दंगो आबार नों गागाय नन कमरनानि बागै ताबो सीए आइन चालु खायनानि बागै ताबो सागदारि दंगो ताबो नोंका हा कमाजानानि किरि दंगो बंगागाय फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट खायै नों हा मामानि पाट्टा मामानि फरेस्ट राइट नि
बिसिंगते जे जागा माने इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका तक 100 किलोमीटर बिसिंग जे जागा नों मानखा ओ जागा ताबो इनभैलिड अब दुमा चुनानि कागज जों सिनाय ताबो ओंखाय नोंखाय कमाजों नों किरि तंगो निने आइडेंटिटी परिचिति माने तामो निने पोशाक आसागरीति नीति कास्टम ओंखाय ई कास्टम नो दंस खायनाय बागै ताबो आइन खायसे ताबो दंस खायनाय ईसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और भिन्न दावानि आइन कमन सिविल कोड नि बिसिंगते ताबो नों जे एतदिन दोरा आइनो करि फाइनो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली नों जे अधिकार पक्षे तंगमानि ई अधिकार न ताबो मनक जानायनि चेष्टा खायतं आं बगैतो बीजेपी तामनाय ई जे कास्टमारी लॉ एडीसी থেকে पास खाय रहमानि परेबो ओ कास्टमारी लॉ न पास खाया এই কারণে ন কারণ বরক নিনি রীতি নীতি নিনি आइडेंटिटी जे निनि कास्टम बनो बरक एक्सेप्ट खाया बंनि कास्टम बरकनि रीति नीति हिंकाय हिंदुत्ववाद निनि हिंदुइज्म आवनो से बरक नोनो साराना निनायो हिंका हाय खायै निनि जे आइडेंटिटी नोंखा हाकमा जां क्रितंग हा सेगे फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट नि बिसिंतिनि हानो मनंना चेष्टा खायतंगो नोंखाय हानि ग्यारंटी एडिसी एलाकानि हानो पक्षे जाते एडिसी यागो तंथों आबुनि बागै नोंखाय जबा खायो आबुनि बित्तिते बामफ्रों सरकार तंफोरो एडिसीनि हा तामनाय एडिसीनि अथॉरिटीनो सिंयाकाय एडिसीनि एक्टिंग से हा रनानि राइट करि खाये तामनाय एकटा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खाये ई राइट बुक खायतंमोन नों गाकाय ई राइट न ताबो सेगिनावो ताबो अलॉटमेंट कमिटी स्टेट गवर्नमेंट से खायनाय एडिसी कोनो पावर करे ताबो एडिसी जे कोनो जागावो ताबो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ब यूज खायमोननाय आगे तमते तमनिया हंकाय आहाय खायै एकटार पर एकटा अधिकार न सेगिनाने चेष्टा खायतंगो आबोनि बागै नेता रकसे बीजेपी बाय दिल्ली थांगै रां पैसानि डिल लायै बरक से मतम लाइफाइनो पाब्लिक किंतु तिप्रा मथन पाब्लिक साधारण पाब्लिक किंतु एंटी बीजेपी गासै नों जेटा सामानि ताबोनि मिया जे शपथ नाव मंत्री सभा शपथ नावनि परे अवस्थानि बाहायनाय ओंखाय अवस्था तामंनाय जनगण एंटी बीजेपी बर एंटी बीजेपी न तंनाय आरो ताबो आरो मंत्री खाने नों बिराद किसु खातंना तो करे मंत्री तांबा 1.5 मंत्री सिंगो दुइजन मंत्री तो दुइजन फुल नांगमानि कैसा हाफ कैसा फुल माने 1.5 मंत्री कैसा हाफ मंत्री अरे अब तो मंत्री तो मासे पावरफुल तिप्रा मथा आसे पावरफुल अब तो पावरफुल मंत्री दुइजन मानखा आबनो पयजो नों पावरफुल मंत्री फुल मंत्री नानानि राइट करे गेम बा अरन नों बा तक चेनि थांगा बोले नों तामो सां थांनायबा कैबिनेट मीटिंग अफ पयजा हाबनो नों कोनो राइट करे कैबिनेट मीटिंग अफ पर्यंत हाबनो नों कोनो राइट से करे हाफ मंत्री ताबो तामनाय मानगोनां बिश्वकीर्ति देबबर्मा ताक तो मंत्री खाबा मानगोनां मानजेनाय एलएलबी परिजाक ताव शुक्लाचरण मानगोनां मंत्रीनि आन्डार तामनाय विकास देबबर्मा आन्डार नों सामंताङा नाङानो नोंखाय एलएलबी खायजाक सिजाक नुकजाक तिप्रा मथा पावरफुल नेता हाफ मंत्री गासै तिप्रा मथा न बीजेपी बाहाय खाय अनार बाहाय के मर्यादार बाहाय के दामर अरनो तो परिष्कार गासै नों जे मंत्री सभा थांगै बिराद तिप्रा सानि बागै सामंताङै नों तिप्रा सानि परिवर्तन खायनाय एवं भोट बिनि रिफ्लेक्शन गटिरेनाय आबो खायनायनि बुतय सुजुग खूब बेसि दंगा नांखाखायो बेबागनो थकाका जनगण राजनीति और नेता रक परस्पर न थका और तामनाय आमिं गथंग सिंजो लेंखा आसे जरते साइबो बरा साबाय थांलाके साबाय गेम प्लेन खा अब राजा बाय
अमित शाह साइमाननाय किन्तु जायफोरनो खायदों जों पाब्लिक बरखौ थैखा सिनजोबा आमिंबा थांखा सिनजोबा लेंखा दाबो जों साधारन बरक थैनानै बांतांसिनाय दाबो हायके गोबां मा बुरु नाङै दंलाय नजराव साधारन पाब्लिक बोलामा फैहिंनाय ना जों साधारन बरकनो सानाय ताखर बुखर बोलता खादि जाय नरकनि बसखांग तो नरक नखा नरक खा कतै बबो सत्य मिथ्या बेबाक नमकल बसंग सराय सराय के नखा 2017 থেকে 2018 tipra land IPF থেকে আরম্ভ খাই তাবো tipra motha পর্যন্ত संनो नरक नखा जोंबो 25 বছর সরকার তঙ্গৈ जों बरकनि बागै ताम खायके नरक संनो नखा बनो नखा नरक सঠিক লামাও হিंनानै बागै आं कयनाय तबे अब ठीक बामफ्रन जों गणमुक्ति परिषद सारा त्रिपुरानि साधारन बरक बरनो मोथांनि लामा ताइ केबो खायमिया जों खाग्ला बयसै मानो ग्राम त्रिपुरावो जा खायका बामफ्रन जों खायका ताबक ताइबो बेसि सुजुगसिन बसङाव फैनाय ताबक तो इंडिया जोट जों भारतवर्ष समस्त बीजेपी विरोधी थानसा खायै ताकलाइन भोट बासालायनाय भोट बासा खांकाय आरो निश्चय थानाय दिनगो कांग्रेस बरबो तामनाय मनमोहन सिंहनि सरकार बामफ्रन बेका थालाय अनेक गाहाम गाहाम सामुं बुतां यागनाखा एरागा चालो खायका तारपरे निने राइट टू एजुकेशन যে তামনাই সর্বশিক্ষা থেকে আরম্ভ খাইয়ে নিনে যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি তামনাই খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবার খাইয়াকই খাইকা তাবুক যদি তামনাই ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাঁকিয়া হাঁকাই তাইবে বেশি সামুং তাঙি মাননাই কাজে ও জায়গা তাবুক এমনেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবুক তামনাই বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহাকে তো চলিমিয়া আবনি বাগै जों জনগণ সানাই তাখর বখর বুলতা খাইদি ফাইদি তো ইসা जों बेबाक मिलायै इन्डिया जोट बामफ्रन्ट ও জায়গা जों ঐক্যবদ্ধভাবে जों চলিनायनि চেষ্টা खाइ दङ ও फान्न खाराक खायै এই যে তাবুক যে সিএ খ্রিস্টান দফানি তাখু বখরকনি যে বংনি যে পলিটিক্যাল রাইট আবহাই তিরকন তাবুক সেগিনাनै যে চেষ্টা खाइ दङ माने बनका सुइमि आंकाकाय थिनांगसिनि बालायखे तामनाय दो दसा फायनाय काजे बनका सुनायनि बागै नों जे पार्टी फिन खाति फायदि जों बेबाक मिलायै इ बीजेपी नो मेसनानि बागै जों साक्तानै नांनाय আর थाचेंगो नों जे सामाने আসলে মন্ত্রী আমি তো থাকাই যে দুইজন মন্ত্রীখা দুইজন মন্ত্রী হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ইংলাইখা আবো আবো তোंनासो কক दंमोन इया এবং ত্রিপুরা মথা তো বর্ণ হয়তো আবঙ্গৈ বড় হাফ মন্ত্রী ত্রিপুরা মথাংনি মানখা ফুল মন্ত্রী মানখা গनै মন্ত্রী হয়তো ngै মানখা কিন্তু जोंथ' नायमाने हाफ मन्त्रिया फुल मन्त्रिया त्रिपुरा सासे मुख्यमन्त्री थं आबोसे त्रिपुरा जेन बरक 2023 नि निर्वाचन नायमाने 2023 এবং অবহাই সুযোগ সিনি त्रिपुरा যে বদিনো ফাইনাং সৈমিয়া आंगाबोनो बागिनो जरा सामानि लास्ट फाइटया अब गोल्डन फाइट त्रिपुरा सा मुख्यमन्त्री नायनि आतिन नोंतिनि त्रिपुरा सा मुख्यमन्त्री त्रिपुरा सा नोंतिनि हाफ मन्त्री काजै अब निनि रांसाकनि माइख्लाय नि जाथाय सेगितलां थांमोन गलायखौ काजै अब तो खतिं खासिनि बालायखि अ खतिंनो जों पुरान खाय नागा नों दाबो जेबाबे बीजेपी तामनाय आग्रासिन नीति नाय जेबाबे चलि दङ एकेबारे सेसङै थांनाय आइन करै गणतन्त्र करै संविधान करै निने समस्त किछु शिल्प करै कारखाना करै समस्त जे शिल्प कारखाना दङ प्राइवेट खायदि
চাকরি বাকরি করে রিজার্ভেশন করে এই তো অবস্থা কাজে এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি তুমি মিয়া আবনি বাগৈ ঠিক আছে ত্রিপুরা মথানবো নেতারকনো নুখা নংনি যে বুসুংমানি নং যে আশা আকাंक्षा তিনি বজাগত লাং থাঙ্গা নাইকেরাদি আবনি বাগৈ ফাইদি বেবাक मिलायै বিজেপি না কাসুনানি বাগৈ সাইটক থং অবনা সিনি কইমং তংনিতে मोर्चानि जे दाबियाबो तो थिंनो दंगो नों राज्य सरकार सापंके एडिसि तामनि बागै बिजेपि ओ जागा हाबमायना ककलाय बिजेपि निचे हाबनानि राइट दंगो हाबदों तबे बिजेपि हाबपायनो और हाब मंत्री फुल मंत्री ओंफायनो जनगणले बिसि लापंला एमएलए रंग हयतो ताबो लापंगानो एमएलए तो ताबो इजे बेतन भाता बारिनाय 1,32,000 টাকা বেতন ভাতা বাড়ানো তারপরে বরংনি নক তাंगनानि बागै 50 লক্ষ টাকা অলরেডি থানায় বাজেট এপ্রুভ ওंखा স্যাংশন ওंखा তাও 50 লাখ টাকাनि নক তাंगनानि एमएलए रक अधिकार मानानो बिनि एलाकानो सामुं तांगनानि बागै 75 লক্ষ টাকাनि सामुं तांगनानि ओ जागा मानानो ओंखाय तो তারপরে এডিসিনি ওंखा ओंखाय অন্তত পক্ষে राज्य सरकार राज्यनि एमएलए 50 लाख टाका मानते और खांकाय नि नगो पुलिस गार्ड तो नाय अंतपके 20-25 लाख टाका खरच खाय एक तला दो तला नक दाला नक तांगै नाय मानानो ताबुक जारे तंगनाय रक बेबंग तांगै नावैख्या गे कताल कने होते खाकाय कताल ता केसा दाला नक तांगै नानानि व्यवस्था खाय मानानो ज आबो परगनि खाय माननाय आईफोन 1,30-32 লক্ষ টাকা रे তার আইফোন তিনজানি ব্যবস্থা খাইমানানো 25-30 লক্ষ টাকানি গাড়ি বাইক গাইমানানো কিন্তু জনগণ নিলে যে তিমিরে তঙ্গ ও তিমিরে নতংনাই জনগণ খুব আহমরি পরিবর্তন হনি অন্তর্পক্ষে খাখাইয়া কারণ বিজেপিনি যে অর্থনীতি পলিসি বিনি যে পলিটিক্যাল যে আইডিওলজি বিনি যে মতবাদ अब तो তিনি ও জায়গা থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক শাহ নামে বলে अब नागपुर থেকে 1925 সাল বনি যে আইডিওলজি স্থামানে কাজে নং ত্রিপুরা মথা হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ন কিরুই বং আইডিওলজি থেকে বড় অস্ত্র থাংলাক কাজে এই যে আইডিওলজি টি বড় চলি দङ अब তো বড় পরিচাল মানে বসকাंते আগো নানি চেষ্টা খানি না আর আবো আগো খাই নি ত্রিপুরা সেন যে আইডেন্টিটি अब सेसं थांबाय आंके तब अब हाय पॉलिटिकल सिनेरियो में आसुक जंजाल शुद्ध पॉलिटिकल लीडर नेता मंत्री एमएलए बरकनि बागै सिनि से गवर्नमेंट होते आसुक फैसिलिटीज नगै दङ साधारण पब्लिक रकनि आसुक बिरमान ताबुक जे माने खनि मरकमान जहावो इ साधारण टिकासा रकनि बा लोकरकनि हास्तेनि लोकरकनि मकलनि मक्तै साबकनाय जे मानसाक थानाय बामफ्राम 25 बोसोर सिंनो होका ताबुक फाइजाकै सिंनो होनानि दायित्व सिंना नाय जों तो इस्ताहार परिष्कार रेखा ताबुक कामी के कामी कारण करै आं किछुदिन आगे कांचनपुर एलाका थांका 3टा विलेज कमिटी कोनो कारण से करै आं किछुदिन आगे लंगथ्राइ भेलि थांका कारण करै निने तामसानाय राजदर मालिदर कारण करै हंकाय तामने बै करै कारण बिल रिमिया ताबो स्मार्ट मीटर फाइका पेमेंट रिमिया स्मार्ट मीटर नष्ट खांकाय 12,000 টাকা খরচ খাই রিপ্লেসমেন্ট খাইমিয়া ভাইকেং নাই जों तो सामान्य अंतत पक्षे 2टा बाल्ब 1टा फैन चलिनान बागै 50 ইউনিট কারেন্ট फ्री सेरानाय जों तंखाके तिनि चाकरी बाकरी এই যে তিনি বেকার सिख्लारक दिशाहीन गबरनानि बान्ता थैनानि बान्ता खबर नानाय बरक दंगो जोंनो खबर नानाय जोंनो खबर नानाय अनेक प्रतिकूलतानि बिसिं दङिबो बादा बिपत्तिनि बिसिं दङिबो जों सामुं तांखा चाकरी बाकरी रेखा एलाकानि डेभेलपमेन्ट खायखा स्कुल खायखा कलेज खायखा लामा खायखा दैहर खायखा
borokni samung humungre raja mantri stamaya phena ontopokhe mareng soloknai chana nangkha current kre ondokaro thui tongnai nangkha amtui sing ব্যবস্থা khai agini dino kre abo theke sing kahokri mankha edi sitini rangkri sao are rangkri heida nini iPhone tinan kha rang tongo katal gari panene rang tongo nang 80-90 টাকা ni khat pai thunani bagi rang tongo nang saradhin mineral water kari nogor thangi porjonto kari tlanglai nanglainani bagi rang tongo borokni bagi samkhane rang kre je rang tongmani o nongni saite kom rang mani no edisi proshashan samung tangai garingo tongnerangno nok tangre katno লক্ষ টাকা খরচ খাই বেকার যুবকনো গাড়ি মাগনা রেখা শিকলা হাম খাই 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো গ্যারান্টার ছাড়া ব্যাংক থেকে লাগাই রই সাবসিডি রই ব্যবসা বাণিজ্য খানে জায়গা খাই রেখা নরাহাই এই যে তাম নাই সোশ্যাল চ্যানেল চালক নাই রকম 1,90,92,000 টাকা খরচ খাইয়ে একটা ক্যামেরা পাইয়ে খাইদি তো আবো যদি মাংখা হাঙ্কাই ও রাং বাই তিনি নরক রাং করে নেই মুংসা খাইমিয়া দুম্বুর লিক ফালনা নাংনাই কুমুলাং পার্কনি লক হাটনা ফালনা নাংনাই ও জম্পি হিলনি ডাক বাংলানা ফালনা নাংনাই তাবক থকনি dipu kaisa kholo kai phekya abona nor phalna nangnai ran richana nangnai asik dewliya kaise সবটা আসলে রাং বইয়া পরিকল্পনা নাং রাং তো নিশ্চয়ই নাগো কিন্তু অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা মথনি অ নেতারক বইলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া বিজেপি নো नेता मन्त्रिसभा बोले टिप्रासा थांगिया टिप्रा राज्य थांगिया आं खाग्ला बुइसै मानो बरक माथाङि मिया ओ हिम्मत बरकनि करै वालायनानै बुलायनानै फानफुंनानै आ हिम्मत बरकनि दंगो किन्तु जनगणनि सामुंथांनि हिम्मत करै आबो हिम्मत नांगौ वानसुंनायनि नांगौ बाबिनायनि नांगौ ओ वानसुं बायमुं टिप्रा मथ नेतारकनि काइसो कुइसुनि दंगो কিন্তু বরক ইমপ্লিমেন্ট খাইমিয়া 18 সাল পর্যন্ত কারেন্ট তংমানে তিনি গামিও আই ভিলেজ কমিটি এলাকা কারেন্ট করে সিমলং কালাগাং দুটা ভিলেজ কমিটি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তংমানে 18 পর তিনি কারেন্ট নামাং নকিয়া আ গামিও থাঙ্গৈ একবারে মিজোরাম বর্ডার জম্পি হিলনি আয়াংনার জম্পি থেকে তাই 12-15 কিলোমিটার পারাঙ্গै মিজোরাম থাংমানি লাमा বিজেপিनि নেতাनि নগ থাংকা বি নগব কারেন্ট করে মাকা হইতনো आं सागाता लासे दे साहस के प्रतिबाद सेखादि साहस के प्रतिबाद सेखादि 18 पर्यंत कारेन्ट तंगि तिनि आरो तामं कारेन्ट करिंगै ना अरे बालाय खेनो खाव मुक्ति खालायनायनि क आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री गोसां माने बान्दारि माबो थाङै नौइखा पात दैमानि पाथर थुमलाय पाथर बखलाय दङ ताम साबा सोंलाव मासिं कासामाव दै गतं नांगौ माइ गतं सानो बरक सानो माइ गतं थगिया सार माइ कासांसो थगो होननाय तामनि बागै ए কোনো বিকল্প করে কাসাং माने जराव से ओ जे दैमानि दैसानि पाथर थुमै बरक बखलायो 340 টাকা फालो सालो बोसोर 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बिसे खाइमिया ओंका 8 दिन खाइबो बोसोर 6 दिन मैक्सिमाम कने बखलायखाय बसापति मिलेबो 8 दिन बखौ मानो 8 दिन खाय बोसोर 40 টাকা हंकाय 4 32 320 টাকা ओंका कने बखलायखाय बोसोर फाइबा हा
150 টাকা 160 টাকা hangke bokongmang yafa patlai thangka kotong nangmaya hangke aboni bagi kasang mani 10 degree 11 degree ose sao mai kotong thokya mai kasang thok ang sakable aro thangi tipra motha na takaisa malaikya age dino bo sini mangrang jogodir te borma chairman office of phai thangkani sao bobe kok saka আগে বুতা হাইকে নরক চলি মানে না সা নং সরকার আমলে অন্ততপক্ষে অবক খাইনাই নরক সিন সরকার আমলকে বাকে চলি নং সরকার আমলকে রাগা তঙ্গ জেফেম তঙ্গ জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট সাংমানো ইন্দো জার্মানি সামুং তঙ্গ তারপরে বিভিন্ন ফরেস্টনি সামুং তঙ্গ এগ্রিকালচার সামুং তঙ্গ প্রচুর সামুং বলে সার নং আমল তাবক করে sini সরকার তামকে এডিসি খাতা খাই বুকো এডিসি বো খাইয়াবলে কোনো ফাইনো নং আমলে সং হুক খাইনানি বাগি ফাইনো 2000 টাকা 2500 টাকা 3000 টাকা জরা জরা মানো হুক হকনা পুরো রাং মানো হুক মাইকাইনানি জরা রাং মানো হুক ni sam chaina puro rang mano হুক ni mairana puro purchase rang mano ahike no soba soro tabuk sungna khobasa nanai kare ang bono sakang ke nang bahai tibra motha khai tong sa sakai sa abo khai greta tipra len manani bagaisi hingke to tabuk to greta tipra na mangkha tau isa ji thanga ke poe kok sa ke sai mansi nai bina mang ontopokhe saya phaina tongana tabuk greta tipra len manthong kintu tabuk chukti ni bi tong thangka agreement to soyengkha aro to agreement to greta tipra len bokre hingke bina bo khata mong tongkha sai miya bini number mobile number kare যদি থানায় সচক থাঙি কক সানাই